Pipiña kashanchis tura ñañaykuna imaynalla lillanchu waqmantaña kutirikamunku musuq simanata qallarinapaq qhichwa aymara rimayninchiskunapi willakuykunata ari qankunaman recibichinapaq hinaspapis ña kay p'unchakuna puchukayuñataq turachay domingo aswanpis jueves viernes santo pasca p'unchapis ñataq turachay tukupuña imaynalla tura igual. Aski sumauru pana sumakatati pana sumakalta pana sa sinarut si panyani hirat kuya karaka kurhamati wasitat wana nakaha kutinta reparakta alu hayati uraka et asitawa supacha maragaro yati ayatagi televisión taipita radio taipita harukaha saptarwa hilat kuya karaka sumpacha TV Perú ukampirusa nacional FM taipira katwa yati uraka haput diraki aurora karwa hakat si parakiatana masuru watuk ekharaki kurhamati Jesus upaha hilat kuya karaka hakta warak hanicha uka amtata karakina kurhama pulis ampi sanaka uraka hadaira baranaka utawa tairaha halukana kau amtata karakina wal hanira kau hachaurora kau sasirwa sa paraktana kairami imainatang Jesus paika kausarir kancheita yorir tanko hinanti yahtaklapi kai Perú si chisme panay. Hinapunitah tura chayas wanka wakichikuñinchis ñawpaqllaman purikuchun amasinchita rimaykamus. Urata hilat kuya karaka hichakucha sarap hayani hiwasaraka wakichawimpi. Urata marka masinaka yatia ura kampe kanyanta phanyani Peru markasa chekau hitanaka walha chekau hitanakalwa kurhampun sa hachaurura karha hilat kuya karaka naira kataroha kuram bisalok taura kasa yaka haka ura kasa yaka amta ura kasa satu yataha ukarakwa supa jalur aparakina aparakina hilat kuya karaka ukakip karakiwa walhanira kawa hake masina kasaha kurhama pulis ampi Uray mana sumalu anyara kaha wakiski ukarak sa hupara kaha lurap harakinawa kurhampun sa Jesus upasa haktura kinaha ukarak sa amta harakina munata marka basinaka yatata phanyani. Domingo uro haktawina ayakucho sulkasuyuna warangkat sa hila yupay chirinagasti askiwa Semana Santa kipakay nakawinsti chikan jasip harakina ukachakansti papachat sa hila pachanakampiwa lurap harakina akiri anda tatitun haktawi pahamo kapasti pusipatakat sa hila hakinakawa kay nakapharakina ukat sa ukachakarusti wal hakinakawa purip harakina Plaza Mayor de Huamanga ukachakauharu ukamach amakpachanwa Basilika Katedral ukachakat stiap sunip harakina ukat sti kantarua ukachakarusti kutin harakina Pascualito wanka ukamuint atarakiwa akiri sumakay nakawiha wankayo chakana ukamawa tatitun haktay pisti unyhap haraki Semana Santa wakichawinsti ukamawa ukamarkansti tukuy haraki peska pachak hantatinwa misa ukasti lurarakina tatitun haktay tokita kaysa katedral wankayo ukachakana ukatsa ukachakauhato wakichawisti kaltarakina Plaza Wamang Marka ukachak kampurinyataki ukauhansti warangkat sa hila yupay chirinagasti askiwa yakap harakina ukatsa utanakabat pachasa tatitun haktay parusti kunay mana pangkarana kampisa loktap harakinwa tatitun haktay pahamo kapasti wangka chali kumpusta tarakinwa ukagik paraki markan hayas kusti kato karakinwa ukamat sa marka paktarinagasa askiwa huparusti aruntap harakina Piura sulkasuynos de misa ukastil dorap harakiwa Iglesia San Francisco de Catacaos ukachakana ukagik pamarkana Lokal municipal ukachakan sti askiwa urokaya harakina ukat sti sokta pachake pahararu ukagik paraki pusitungkak atanakang pirusti tatitu ukagik paraki Birhen Maria hupanakawa hikinda si harakina walhayu pay chirinak taipina ukagik paraki unyhir sarir hakanakansa Ariki pasul kasuyunsti pamarana kanyang husut hetapatsti hichasti askiwa yakap haraki plaza yanawa wara ukachakansti Judas huparna kantayawiwa lurap harakiha ukachakansti walha kinakawachi kanchasip harakina hubanakasti istap harakinwa kunakel tatanakasutiki ukanaktukita kunhamati Judas hupawa ukanakasti maitarakina sulkasuyuro ukagik parakagasuy pacharu kunanakateh pakdiri nakahandorapki ukanaktukita Ukama Avelino kakatukan sti alkhri nakasti na kantayo parakinwa kuna nakatek politik taipit paktiri nakakagasuy pachan handurapki ukanakaru loktaw sina Ayacucho sulkasu hitaro purinta phanyani
Pamaranakawa chamampeja yang kausuha akanta warakina. Hichakutin ha ukama pamarat pacha halatoro ukawa kichawa lutap harakina aluha hakina kau ukachaka ukitan ha katasip harakina. Tak namarkan ha yamakisa mutunya utang kiri warbina kaha Semana Santa hayintawa upara kaha hayintap harakina. Ya tatap hanyani. Akam tanagasti haya maratpach ayagucho markan kachoro nakan Semana Santuro nakan sti pokasiritaina. Pascua toros tenía pa markepat pokas karakina akanyang kono nakan piwak kasina. Mayam Carmen Alto chakan sti apap harakina papap harakina. Hina tenaka pansti yatip haragitaina punja wimpi kaltanya tageha. Toro wait ugisin sti yaki panakas usuchata haragitaina. Aka punca wimpi pokaya dagisti wamanga plasaka kamau sarap haragitaina uka jakan stiwal haki nakau ciktap haragitaina. Semana Santan ukam gik parakiu aya kujo markan amtana kasut haragitaina uka nakambi. Inampi uka jakan sti pokap haragitaina. Ukchin kamastitak na markan mutuñ utang kirinagaha. Jesucristo superstar warut aus unt ayap haragina ukatukanagkampi takap haragitaino. Kuspach amuit awinagas utkanya bataki kuspach. Lupin nakasinya bataki. Uka chakan niya pa paksinaka waki jasip haragitaina. Uka mas pakanya dagisti pach mutuñ utan isinakaps cukup haragitaina. Pamararaka poniu hilat kuyakaraka coronavirus yang kausuha hiwasampi chikapuni nawa. Hichakutin ha Semana Santa hachauru nakaraha hilat kuyakaraka waras marka chakau kitaroha aluha ni puniwa turista hagenakaha purinta para kitaina. Parque Nacional Huascarán uka chakau hitatwa yathata pataina ulta para kitainawa. Pastoruri Yanga Nuko uka kip karaki paro chakau kita nakaroha markat salir hagenakasti Semana Santa hachauru nakaraha aluha ni puniwa purinta pataina sa sinwa yathata para hitaina. Callejón de Guaylas, ukachakau hitaroja yamakisa, kimsakalko waranka hila turista hakenakau Peru markasat haput para hitaina. Ukakip karakiwa, Yangaruko, ukakoyat kotaya rosti, aluharisa markachireka haput para hitainao. Huascarán, kipka kuno aina chachakau hitarwa kaha hakat siraki. Turista hakenakaha hilat kuyakaraka, Bothatasa, walikuswa sanap para hidao. Umasa, soma puriwa, unya sirakina. Lupisa, walikuspunwa, lupa tirakina. Haluste, haliwa purkarakinati. Akiriha kusaya tia wiu murata hilat kuyakaraka, hichakutin purwa, akali mamarkan ha patungka pusin ururaka sarakiri akiri kasawe paksin ha, Mamita Candelaria Juparwa Uruk Prakini, Universidad Nacional San Marcos Eko Anatanya Uyo Taipei Gitana, Kurhama Pulis Akiri Yatia Wisti, Yatata Panyani. Candelaria mamitan punca pasti puno markanay apa tapunih anata paksina. Ukat akanyang kaurinagang kasing kepartawinakas utharakinaya. Asociación de Folclore y Cultura Ukataipit Bechteri Punusul Kasuyutst, Askiuch Amtas Karakij, Mamita Candelarien Hamokap, Akalima Markara Paniñatakij, Punusul Kasuyut Pach, Ukamat Virgen Hupast, Ukaurust Estadio Kachakan Karakis Pao, Akiru Akichawist, Patunka Kimsan Uro Ender Paksin Lorasinya Parakino, Hanukats Nyankos Pachut Hedapats, Hanil Loras Karakint, Ukatichak Patunka Pusin Uro Kasa Paksinist, Akachakan Hut Karakinej. San Marcos Estadio Chakan Niapa Warangats Hila Tok Erinaga, Chikt Ayang Untas Karakitaina. Ukat kupanagas igual kapaksinakaw yatif haragitaina, wakil jasip haragitaina. Teletiket ukachakan, taken ang chitak teletiket ukataipir mantap, ukachakat alasip haragyanek mantanyatakih, mahamok, kimsatung payan warang ukhakenakampi. Hisa kanas askarakin tok awinakampi chiktap harakini, fokap harakini 5 markana. Candelaria mamitar amtkasina. Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas, Ekteristi kutiri patunka ururaka sarakeri akiri paksinha a purima chekau hitanha a ruski pawiu uthanisa sinwa sarakina. Ukchinkamaha Jorge López, Komarja Kayataki, ministro Ektereja, Kurhama Pulisa COVID-19 yang kausuro, Ainast Kayatakeja,
bakun atas quejas sa sidwa unharakina kunhama pulisa kini ya tiawisti ya tatap hanyani. Apuri maksud kasuyuna haniwa kunam tawirus purip karakinti kunahan walta yung katasipki farawamba yung kirina kampi ukakik paraki las bambas koreap sodina kampi ukamawa ministro de energía y minas Carlos Palacios hupan sarawi pasti tukuy harakina akiri ministro sti matapiwina sarakiwa ukakik paraki istarakiwa kuna nakatekpay bacahat maitapki ukanaktukitha ukamata kunam tawirusa purinyataki ukat sti sarakiwa hutiri patungga uro kasay vaksinisti yak harus kipawilura sinek sa sina. Patungga urun sti yak hamat tapiwilura rakinyanik PSM ukatay pimpit Ministro de Energía Minas ukatay pit ay yung kirina kamp ukagik para kilas bambas empresampi. Ukany kamasti ay yung marka chirinaka hilpachasti wainanaka hupanaka takiruta ukachakauhanwa ikisip karakiha. Ukamata kunahan walta winakasanutnya pataki ukachakana ukatsti koreap sunyawhanakansti irnakawinakasti sait ata harakiwa ukatsti huning sulikasuyunsti komarainto ka ministro Jorge López Peña hupasti kanancharakiwa kuna irnakawinakati kuna kuling utanakati ukasulikasuyun aloranyaki ukanakasti askiuch amanchasinek sasina ukakik paraki askiwach amanchasirakini COVID-19 nya kustaki bakunanya nakaha Koyan utanakach amanchasip karakiao, ukat ukachakanakarus, sohta kits, usi kinya nakatakis puris karakineo, ukakik paraki, ukasul kasuy pachataki, walha koyan utanakatakis, ambulancias, ukat siya kayanakas, ukachakanakarok puris karakineo. Wanka yumarkaro puriusin estunya ki parakinoa, koliseo wanka ukachakana, ukakik paraki mahachak hatual hanyauhana, kunhamat ukachakawanwa unharakina, kunhamasawa wanakaru, wainataw punakaru, ukakik paraki hilder hakanakaro wakunaski ukanaktokitha. Hupasti kanancharakiwa ukamarkansti barrio de vacunación ukawakichayimpir nakataskik sasina ukampisti bakuna parakiwa kaukira kanakati akamir nakawinak sartayawina COVID-19 nya kustakan vakunasipkana hupanakaru. Koskochekaru hichaha purinta panyari yapu chirinakaha tunka kimsahankuni ukakip karaki tunka ya tunkani urunaka sarakeria kiri kasawi paksinha chahwasait awin wa hakata siphaha sasirwa Amtap karaki, kurhabati, Peru markasap etenchawi pataipetha, arsule panau, uka arsule pahanya sohta paksina kahewa, pairi reforma agraria, halyukatwa arsuli rakina, kurhamaruti pokaya tanya panaha ukaha hariwa pokaya skite sasirwa kanash siniparaki, Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru, eteri pasti, hichuruna karha, yapucha yataki, kolyanak, alt asinyataki, ukakip karaki, mat asinyataki, alt asinyataki yana kasa, sinti irhatata hapuriwa, sa sinsa saraki inawa. Kipka payiri reforma agraria ukataki, amtaura kaha pokaya taspaha, ukapachanha, yapu chirina karoha, yanap taura kaha utaspawa. Ukakip karaki teknificación sata uka, yanap tawis utaraki spawa, uma irpayatakisa kunarakas kusalut ataspawa, ukakip karaki, Imana ya kayanap taura kampiwa yapo summa yapuchanya takeha yanap taura kah utaspa sa sinsampi antirakinawa. Ya kaya tiya wimpi saranta sip kakinyani hilat kuyakaraka. Peru markasa ekinchawi pataipitha ampi castración química obligatoria. Ukawa utanyapa kauchapi chachana kati warmina karu. Ukakip karaki sulkana karoha wahlip heja, hupara katakeja, sasin wasaraki. Ma iskay biletaha, kim samarani kinawa. Huparwa machachaha, wahawara kitaina. Ukatwa kamhama itaraki. Ukakip karakiwa, akiri orak pachana. Yakasura kanasti, ukaha sartea taheu. Ukatsa, código penal sata, ukatay pirusampi, ustatanya pau, sasin sasarakiwa. Ukamatua hichaha kamachi lurine na karusa, ukaha chihnuk eta pana sa sinsa maitarakiwa. Kamachi luranya uta taipirusti, ampi akaharas kinaka hukampihan, utanya patakeha chihnuk eta pana, yanap alahaweha utpana sa sinsa maitarakiwa. Kalpacha chakara kampiwa irnakaweha utari, aka han askinaka chaktoya nyataki, ukakip karakihan utanya patakeha, sa sinsa maya tiawi taipitha hupara kaha khanast ane pharakiwa
Akiri wa maidiri yatiawi, ma iskawa warua, San Martín sulka suyo cekau kitana ha, awa mangkanwa hiwatwa hakip para kitaina. Polisia panya kaha, taika pampi ukakip karaki matiu pampiwa, hucanip haspaha, sasirwa saraki. Ukama politik urhama polis akiri yatiawaha, yatata panyani. Adriano Hernández Torres, mamarana Kim sakal vaksini huparua hiwaya paragitaina, Jueves Santo Uruna, Kaisa Porvenir Ukahiska Marcana, Yatkatawinakan sti Hanancha Parakiwa, Akiri Hiskawana, Taikapa, Yasmin Torres Muñoz, Tunka Kim sakal Marani, Ukakik Paraki Tiupa, Pio Wamangwalki, Hupanakawa Munasip Harakispana, Ukata Kahiskawaru, Hiwaya Sinwa, Hupanakasti Hispinya Muna Paragitaina. Kespeña muna para kita ina tungka peskan uru uka cakauhat kupanaga kamu ya para kita ina akiri wawaru haitanya muna para kita ina kun hamati hupampis hani kuspecak san nakap karigispan ukat panini kyo kespeña muna para kita ina ukat sti tungka peskan uru hiska wawarusti wila masina kapasti cak haspasa ukamawa unte para kina ukat sti ma kau kapacana kasarak kipana hanci pasti ma umair panyauhanwa kaisa selva alegre uka cakan sti ki para kina Humak amu yaraktat, naira katarut hiwaya pacan, ukat kebaruk, uka umair panyaw karuk hakop harak pacan, jak pacan suka nektoket, hicaw yat katatas karakinik, polisi anak, medico legist, hupanaka ancet pacan, unyaki pasip karakir. Pio wamang huparusti, Selva Alegre, uka cakan marka cirinagaw katundap harakina, uka nikamasti, Komisaria Pelejo, uka kik pamarkana, Yasmin Torres, uka kik paraki Marleni, Muñoz Mabadilla, Pion Warmipa, hupanakaru katundap harakina, aga kepairirusti antutap harakinwa, kun hamati, haniwa kuna sahikip karakinti hiwayatatha, ukat sti katunda tanakairisti, Fiskalia uka cakaru apayap haraki, auki pakatha, Rosa Lopez, awichapasti, wawaruhna uiwas kausa sa mayira kitaina, wila mas toke husgado ukakik paraki Ministerio Público hupanakaruha, hanukat sti haniucharap karakitainati, warminak toke ministra Diana Miloslavich, tarapoto jakarusti purirakinwa, akahanas toke yat hatanyataki, ukamata wila masidosa yana panyataki, aukin utapanwa, akirihis kahanchisti, welap harakina, ukat sti Domingo Urua, Rioja ukapanti unarusti, alyentiri hapap harakina, Hichalonis Urua audiencia harus kipawisti uterakini, ukamat hujar kiristi, ukawam tharakini mutunya taru, akir katunta takinakaru abayanya taki. Uchica Baja, Unidad Funcional de Monitoreo Satelital SATA, Ukasti Hichakutin Purwa, Ninanakawa, Unhayarakitaina. Tunka, Pescari Urunaka Sarakeria Kiret Kasawi Pasinwa, Misti Achachi Lasana, Ainacha Chakauhitanwa, Ninaja, Nakarakitaina. Alto Selva Alegre, Sulkamar Kauhitanwa, Hakatasiraki. Katatitwa Ninaja, Akatainaja. Pataka Pakaltunka, Ukama, Hakenakawa, Nini Huella Takeja, Enaka Parakitaina. Ya Pataka, Ukama, hectáreas Chekauhitana, Guaninaja, Nakawarakitaina. Uchinka Baja, Serfor, Arequipa, Pechteripasti, Hicha Martes Urua, Yatitas Careja, Kurhampun Saninaja, Actawa Sapana, Ukatsa, Kaupulisa, Kunana Kapulisa, Ampi, Ninampi, Nakataja, Unhasiwataina, Ukanakau Kananja, Yatitaneja, Sasinwa, Yatianirakina, Absunirakina. Ya tia Urakampi Saranta Sipka Kiyani, Sariri Nakawa, Sarap Harakitaina, Empresa Turismo Imperial, Ukata Ipiu Hitata, Uka Autata, Kananja, Urhamati, Autua Pereja, Pijariki Ukosja, Katainateja, Tiklio Ukachakau Hitaro, Makata Yaujitanja, Nyapuriwa Autotakitja, Mare Harakitaina. Kauchapi Sariri Kati, Aka Autataja Sarasip Karaja, Uparakasti, Ampi. Sarak masasinuhan aphamti sa sinwa may tapharakitaina. Haniwa ist katainate hukat apas ka kitaina waka autua pereja. Heparusti ma autumpiwa moktapisip harakitaina hilat kulyakaraka. Ukat wampi ukut hasinha yaka hakiwa autka aparakitaina ukatsa may unhasinha autua pirimpi yana piripampisti lihuma chanta tatainawa Maindirisa sa sinwa yatiane parakina. Kaukchapi autua piriti na apa sa sina upaha apatay nasti tarmabar kamawa putsa harakitaina aga autha
ukat hamay ni nakarusti katun para hinawa polisia palya-palyanakawa kunpun sa kamachaptas ti sa sinsa to kaya si para kita inawa kahan askir na kedinagaha. Akiri wa maidiri ya tiawe haborata hilat kuyakaraka kurhabati ampe. Aski ya tiawe wa kireja hilat kuyakaraka. Universidad Nacional San Marcos sata wa hachia te kanyauta taipiu hitarua maya te kereja kuspurwa na irakatwa mantara kitaina. Koliri taki hupaja hichaja ya te rakiri hilat kuyakaraka. Pierina González hupasti wale kuswa ya te wataina wakicha si wataina. Nayaha ka hachia te kanyauta taipinja ya te kapurihawa sasina akan kiwa ukaya tiaweja. Hupasti Pierina González Rondan ukam sudunerakiwa matawa katung kakim sakalhun marani hupawa na katasti examen de admisión ukan sti mantara kitaina Universidad Nacional Mayor de San Marcos uka hachete kanyutaru carrera de medicina ukaya te kabiro ukatsti uka pakanya takisti hupasti na katasti eskiwach amtara kitaina ukakik paraki kunay mananakawa lorara kitaina akiram tabiro pakanya takiha Hupasti kunateja ukatay kanakapa matapi yunaklurkana ukarusti haniusar karakiritainati ukamataya tekaskakinyataki ukatsa pamaranakawa hupasti askipachaya tekarakitaina ukakik parakiyatakkanu kapachansti academia ukariatakarisa sararakitainawa. Para mí era todo un sueño. Natakisti samkhamagirakin yant anya mantañaj. Ukat sapakuti yat khatarak taw khamas alwat sartarak yat khataya dageja. Yaqi pachanakan sti khipartain smun karakiyat ukat auki khanakaw yana babkharagito. Ellos estuvieron ahí para seguir esforzándome. Haniba Yatis Karakinti, examen de admisión, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ukachakandura Señor Patakija, Ukata Pierina Hupasti, Universidad Nacional del Santa, Ukachakarua Sararakina, Chimbote Marcana, Ukatsti, Nairakatururakiwa, Medicina Humana, Ukansti Mantarakiteina, Hanukatsti Hupasti, la Decana de América, Ukarmanteñeva Munarakiteinaja. A pesar de que yo ya había logrado el ingreso. Nayasti hachaya taqamutaroj mantqay komaskuna carrer tejmunkat ukaroj. Ukat yat khataskak San Marcos hachaya taqamutarpuni mantansti munkayat. Después de salir del colegio. Hupasti Universidad San Marcos Ukachakaru Sarawasinisti, Pescatun Kapakalkoni Ukarua Mantarakiteinaja, Hanukatste Akiri examen satukasti, Hitekaya Parakinwa, Ukamatupasti Eskita Kasitaw Hakatasirakina, Ukatsti Kepa examen Ukansti, Hupasti Waranka Sohta Pataka Pescani, Chaka Kim Sapataka Pakalaktunka Pescani, Chakana Kampiwa, Nairakataru Mantarakina, Medicina Humana, Ukayatekabina. Colegio Santa Isabel de Hungría y Atacanyutanwa, Piarina Hupasti Atekarakiteina, Ukatwa Hach Atakanyutarusti Mantarakina, Ukamata, Akiri Atakanyutana Pechtaripa, Maitarakiwatak Pachatarinakaru, Kitinakataki Atakanyutat Mitsupki, Hupanaka Hach Atakanyutanakaru, Mantapanyapataki, Akasui Pachana. En todos los colegios, en verdad, Takpachatakañutanakan, Kusayatakarinaka Hutjarakej, Ukatupanakaruch Amanchañarakeo, Ukatzistañarakeo, Ukamatupanaka, Han Secundaria, Ukakiatakapañapatak, Hanukas, Helir Hachayatakañutanakarus Mantapañanakapatak. Pierina Hupastias que Kusarunaka, Wainata Okonakaru Saraki, Kaukirinakate Hanachayatakañutanakar Mantapki, Hupanakatakiha. Eoch erit mantiri nakaruch han mayant asinak kepartapjandi. Hanukasti yant asitkakun. Hichasti hupasti pakal komaranakawach amanchasirakini yatakanyataki ukamkik paraki hupasti aski kuchiwa hakatasiraki au kutai kanakapa wila masinakapa yanapaphatapatha ukama askiwa huparusti yakapharakina. Puno sulka suyo chakau kitaro hichaja purinta payani murata marca masinaka akiri yatiaweja kusa yatiawiwambe. Kurhamati, Muju, provincia Chacaujitana. Umuchi, centro poblado Chacaujitanja, número 94, Guagua Utua, Ampilurayua, Utachayayua, Callante Aparaki. Aquí resulta una Oipa Taipitja, aquí resulta una Ukatsa Ukachacaujitana, Iska y Militanaka, Iska y Ucalitonaka, Supachayate, Pañapatakiwa, Utachayataneja, Sasin Wasalip Haraki. Germán Alejo, aquí resulta una Erteripa, Irpiripasti, aquí de Hakusa Utast Etaniwa, Sumpacha Yateca Payapataki. Áreas deportivas, recreativas, Sata Ucaracao, Anat Payapatakisa, Utarakiniwa. Servicios generales Sata Ucaracas, Utarakiniwa, Ukatsa, Pawarankas, Warankapa, Nya Ukama Solesa Colquimpiwa, Lut Etani, Sasirwa Ukachakaujitata,
ya tiene para aquí monata hilat kuyakaraka. Ukama sa sinha kachakaw hitanha. Ya te querer casti wali kuswa ya te aparak pachani. Ya te empezarán tasip kakiyani puno sulkasuta halt panyani hichaka kosul kasu hitaru halalo panyani. Aquí ni chakau hitanha parque ecosistémico sata ukawa utharaki. Jojojo hitaraka uthi. Sumawa uiwarakas akokarakas utharaki uhilat kuyakaraka. Aquí ni chakau hitanha hukampi suwa. Hichurut kursaroha hagas haparak pachari. Kurkama polis akiri ya wisti ya tatap kanyani. Tungka mayani warang kaniuhan kokanak unhyap hataina. Uka jakan kimsa umauhana kampi mawak ampi. Uka mas kokanak kuspachti unyano kap hataina. Uka mas pangkarinaks unyano kap haragitaino. Akapar Cusco marcan ino kap haragitaina ukat Municipalidad Provincial Taipitoach aman chap haragitaina. Sí, es uno de los primeros parques. Akachakan este parque ukasas que kusarakiyo, pajama morajeros yana parakij, uka utjerakij aga Cusco marcan. Ukats noroccidental ukachakahano akatisrakij, tikatik ukachakauhan, ukats ukampech chuimakas pasukama uka utjerakij, Cusco sulka suipachan. Uka ujitan uiwanakas utkaragitaino kun jamás nairastik ayunagak uchap haragitaina. Kunaiman kastanaka ukachakanakan utjerakij, alinak, ukagik parak kunaiman uiwanakas, kunaiman halnakir uiwanaka utjerakij ukachakan. Ukagik parak urakens kunanakat utkir ukanakas, aptapita harakini talut ukachakat, ukats umah utharakini ukachakauhanakan. Askichap haragitain unyanok asniataki ukamas compost luraintakis unyanok haragitaino. Uka chakan viveros utkaragitaina ukata. Sumalinakas alkaragitaina. Parksti histar haragitaino hakinak port abhanyabataki. Chani pasuk akirakineo ukmat marga chirinak kaukhwana gande khuso ihanya naka hotika ukachaqauhnakar sarapanya patak ukagik parak khabato karus kunaiman uiwana kamp alina kampis ukachaqana khut kharakineo ukhamat haqanakas akiru uiwana kamp hamoganakas apsus phanya patak Imperial markan ukamkoqa aliyawinagasti manhu hakaragitaino ukat ukachaqansti suyap haragitaino akam proyecto na kampi parque ecosistémico ukamanax irnaqaphañapa. Aplicación móvil Yacha Jukau Utaraki. Kau chapiragati marca basira kasaja pensión 65 taipi ujitara hakat asepjeja juparagasti kau kitatsa ukatsa kunuro punisa kon katuk pareja ukaha aquí ukat taipi ujitatja ya tata parakini kurhama punisa kiristi akan kiwa ukaya tiaweja. Ma aplikatibo ukarakiwa takpach celular nakataki sistema Android ukatakirakiwa yachak sutini akiri aplikatibo móvil ukataipitwa hakinakasti kaukiri nakati pensión 65 ukankapki kupanakasti yat hatapharakispa midis ukataipitha yat hatapharakispawa kunapachansa kolgenakajatokapjani ukanaktokitha ukakik paraki kelkantatapjet ukehanicha akiri wakichawiroja ukanakasi yat hatapharakispawa ukatsa kunanakasamunasi pensión 65 ukawakichawir mantañatakija ukanaktokitsa akiri aplikatibo ukataipirusti yat hatawinakaste apantata harakiwa enero ukakik paraki febrero paksinakata ukataipinka harakiwa pesqapataka soqtatunka pakalkon waranqa pusitunka kimsan hakinaka hilir hakinaka kitinakatuka qolqimsar naqapki hupanaka waranqa kimsaqalqpataka pakalqtunka pusini ukaiska markanakata akasuypachata ukatsti qolqechurawisti carrito pagador ukataipita empresa transportadora de valores ukasti ayuna kauharo apaskarakiwa kunhemat ukachaqauhanakansti haniwa qolqiman utanakasti utikarakiti ukamata patunka kimsan uro mayu vaksinwa churiñasti qalyant harakini akiri kuna urusa qolqenakaj katuqapjani ukayat qatawinakasti yachaq ukataipin harakiniwa tunka soqtani uro kutiri vaksitha ukama akiri aplikativo ukataipir mantañatakisti dainai uka uchiñarakija ukakik paraki akiri hakeja kuna urusa yuribeja ukanaka Murata marca masinaka hiwasaraka wakichaweja tukta hiwam pipachaja aki pudiwa sararaki utachakana askiso marun ataparatau hiwam pisartose hapata iraqeri sarau hapayani aymara rusa hukampi chamancha payani naidakataru irtapayani aymara hakawisa kiki para hilat buyakaraka aruma antigua wasitata hiwasaraka wakichaweja kutinta dirakini hichakucha quechua ruta wakichawi katoka payani